اللہ ماشاءاللہ میری بہن کتنی پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو رمشا. اچھا سنو, نائل بھائی لوگ باہر آ گئے اور بابا کب سے تمہارا پوچھ رہے ہیں. تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اب بتا رہی ہوں نا. اور نائل بھائی کب سے تمہارا پوچھ رہے تھے. میں نے نا جھوٹ کہہ دیا, میں نے کہا کہ تم ریڈی ہونے گئی ہوئی ہے سیلون. کیا جھوٹ کہہ دیا؟ ہائے اللہ, ایک منٹ, یہ آپ کہاں چلے آ رہے بھائی؟ مجھے بات کرنی ہے شری سے, ہٹو. ایسے نہیں جانے دوں گی. میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دلہن کو. پیسے لگوں. پیسے کون سے پیسے؟ تم رشوت لوگی. رشوت لینا کتنی غلط بات ہوتی ہے پتہ نا تم. ارے بھائی نیک لینا کب سے رشوت میں آ گئے؟ پہلے پیسے نکالے. یہ مائیوں میں کون سی نیک ہونے لگی؟ مائیوں میں کون سے ایسے دلہا اپنی دلہن کے کمرے میں چلا آتا ہے؟ پیسے نکالے نائل بھائی, شرافت سے پیسے. ہمیشہ ناانصافی ہے. وہ تو ہے. اوکے, آپ یہ میرا والٹ لیں اور جو چاہے نکال لیں. جا رہی ہو, آ جائیے گا باہر, انتظار کرنا. تو کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ, لوگ برا مانتے ہیں. اتنی پیاری لڑکی دلہن بن کر سامنے کھڑی, لوگوں کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں. تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو. باہر جاؤ, آنٹی ڈھونڈ رہی ہوں گی تمہیں. نہیں, ہمیں کو پتا میں کہاں ہوں. جب میں اسکول سے آ کر فوراً غائب ہو جاتا تھا تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں کہاں ہوں. وہ فوراً تمہارے گھر پہ آ جاتی ہیں. اور تمہیں یاد ہے جب میں پڑھنے کے لیے باہر جا رہا تھا, تم کتنا روئی تھی کہ میں واپس کبھی آؤں گی. تمہارے لیے نہیں روئی تھی, میری دوست کی رخصتی ہو رہی تھی, اس کے لیے رو رہی تھی میں. اور میں نے اس وقت بھی تمہاری بات نہیں مانی تھی. اور پھر تم روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں تمہارے پیچھے پیچھے تم سے ملنے کے لیے. اور میں نے تمہارے کان پکڑ کے تمہیں روم سے نکال دیا تھا. اب بھی خود جاؤ گے یا میں نکالوں؟ تم اب تک ویسے ہی ہو, بالکل نہیں بدل. تم بھی ایسے رہنا نائل, کبھی نہ بدلنا. بار بار یہ بات کیوں کرتی ہو؟ بھروسہ نہیں ہے تو تسلی کر لو. آزمائش پر پورا نہ اتروں تو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دینا. اف تک نہیں کروں گا. بھروسہ کرتی ہوں تم پر, اتنا کہ تسلی کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا. آ جاؤ جلدی باہر, ویٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.
دیکھیں نائل کہاں رہ گیا ہے؟ اب رسم کرنی ہے، اتنی دیر ہو رہی ہے. پتہ نہیں آنٹی، شاید ان کی کوئی کال آئی ہے، اس پہ کال پہ بات کرنے گیا. تمہاری امی بھی نہیں ہے، انہیں بھی بلاؤ بیٹا. ہاں میں بلا لاؤں. اچھا میرا خیال سے تم جاؤ، نائل کو بلا کر لے کر آؤ. ٹھیک ہے آنٹی، میں ابھی آئی. اور تم جا کے اپنی ماں کو لے کر آؤ. اوکے. یار کم آن یار، کیا ہو گیا سارا تمہیں؟ میں تمہیں سب کچھ بتا کر تو آیا تھا وہاں پر، تم خامخواہ پریشان ہو جاؤ. دیکھو سارا، یہ شادی میں صرف اپنے پیرنٹس کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف ان کے لیے. اور یہ سب میں تمہیں بتا سمجھا کر آیا. اور اس سب چیزوں پہ ہم اگری ہوئے تھے، یہ ہم دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر میں یہاں شادی کر لیتا ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤں. تمہیں سب کچھ بتایا تھا میں نے، پلیز ڈونٹ اسپوائل اٹ. یہ سب کرنا میرے لیے واقعی بہت ضروری ہے. تمہیں کتنا تو سمجھا کر آیا ہوں میں. دیکھو شہر بانو کو بھی ابھی کوئی شک نہیں ہوا ہے، اور اس نے اگر ایک پکچر لے لی، اس میں مجھے ٹیگ کر دیا، تو میں منع تو نہیں کر سکتا تھا نا اسے. Please try to understand. یار come on، پھر سے وہی بات، تم مجھ پر شک کر رہی ہو. میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہا ہوں. یہ میری ضرورت ہے، اور تم میری بیوی ہو، تم ہی میری بیوی رہو گی. یہ شادی تو بس کمپرومائز ہے. نو، I love you سارا، I love you. شریف، I can explain. شیوی سے بات کریں. دیکھو میں تمہیں بتانے ہی والا کہ میری کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نائل. بھروسہ تھا تو تسلی کی ضرورت نہیں تھی. اب تسلی ہو گئی، بھروسہ ٹوٹ گیا. شہربانو اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی؟ میں نائل کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں. آپ کے دوست میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ آپ کا سامنا کر سکے. وہ نائل کو لے کے چلے گئے یہاں سے، اور خدا بھی تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. بھائی صاحب پلیز کچھ تو کریں. دیکھیں نا شہربانو کیا کہہ رہی ہے. میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو میری بیٹی شہربانو کا ہے. آج سے یہ رشتہ ختم. اور اب سے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں. چلو بیٹی.
مجھے معاف کر دو بیٹا. مجھے صحیح فیصلہ نہیں کیا تمہارے لیے. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. ہوا، جس طرح سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں سے لے کر آئے ہیں نا، ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ کا اتنا ہی اعتماد کافی ہوتا ہے. میں کبھی کمزور نہیں پڑوں گی. میرے سر پر میرے باپ کا ہاتھ ہے. چلو میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، کبھی بھی میں تمہیں اداس نہیں ہونے دوں گا، اور تمہاری اس مسکراہٹ کو مٹنے نہیں دوں گا. وعدوں کی باتیں نہ ہی کرو پلیز. ڈرتی ہو ان کو نبھانے سے یا پھر ٹوٹ جانے سے؟ پتہ نہیں ایسا وہاں کیا ہے جو ادھر نہیں ہے. مجھے تمہارے ساتھ اپنا فیوچر بنانا چاہیے، اور یہاں پر اپارچونیٹیز کافی زیادہ ہیں. میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا. کیا؟ ہاں شہری، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. مذاق کر رہے ہو نا مجھ سے؟ کاش یہ مذاق ہی ہوتا. شہربانو، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے. جس کرب میں مبتلا ہو، جو طوفان تمہارے اندر مچا ہوا ہے، جانتی ہوں. رو لو، سارا غبار نکل جائے گا. رو لو بیٹا، رو لو ایک بار، جی بھر کے رو لو. اچھا نہیں ہو کیا سب کچھ پہلے پتہ چل گیا. بہت حوصلہ ہے میری بچی میں، تو حوصلہ مت دکھاؤ. میرا دل چاہ رہا ہے میں پر اپنی بچی کو گلے سے لگا لوں. کیوں کیا نہ دل نے ایسا؟ اس نے صرف میری بچی کا چھوٹا سا دل نہیں توڑا کہ اس نے 2 خاندانوں کو توڑ کے رکھ دی. بہت ظلم کیا اس نے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر بچہ
चाय तो पी लें, ठंडी हो जाएगी। दिल नहीं चाह रहा यार। अम्मा क्या हुआ? कौन सी कोताही रह गई हमारी तरबियत में? ये क्यों किया इसने? क्या कह रहा है? कहता है उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। तो शेरवानों से मोहब्बत नहीं थी उसे? आप रहने दे, मैं शेरवानों का जिक्र नहीं करूंगी। तो क्या करेगा? तलाक देगा? क्या मतलब है देगा? उसे देनी पड़ेगी, क्यों नहीं देगा? बात करूंगी मैं उससे। छोड़े उस मनहूस लड़की को। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम माँ हो ना। औलाद की गलती अपने खाते में लिखवाने से न डरती हो न खौफ खाती। आपका क्या ख्याल है, शराज भाई से बात करूं क्या? सिराज से क्या बात करोगी? तुमने शेरवानों पे शक किया, आर्यान के बारे में बात की। ये शिराज भी बाप है शेरवानों का, नहीं मानेगा नाल के लिए कुछ भी। हाथ करने में कोई हर्ष तो नहीं है। मैं कोशिश करके देख लूं एक बार। मैं शराज भाई से जाके हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। क्या किया नाइल तुमने? उमर, हमें उसे नहीं भेजना चाहिए था बाहर। इस तरह पे लाके खड़ा कर दिया इस लड़के ने। सबचाओ शेरबानो, शेरबानो, हमको पता है जब से ये सिलसिला हुआ है मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मुझे चैन नहीं आ रहा है, मुझे किसी लम्हे सुकून नहीं मिल रहा है। आप प्लीज एक बार शराज भाई से मेरी बात करा दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, उनको समझाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले आके बैठो, आराम से बात। अच्छा, आप समझ सकती हो मेरे हाल को? बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। कहाँ के लोग? कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और उमर भाई भी बेकसूर है। हम अपनी औलाद की तरबियत में कितना वक्त लगाते हैं और यही औलाद जवान होने के बाद जब हमारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करती है तो हमें किस तकलीफ और कर्ब से गुजरना पड़ता है, मुझे आपके इस कर्ब का अंदाज़ा है, बल्कि मुझसे ज़्यादा किसको पता होगा ये। खुदा गवाह, मैं इन बच्चियों को बिल्कुल माँ बन के पाला। बिल्कुल मुझे पता है, मैंने अपने नारी से ज्यादा प्यार किया है दोनों को। मुझे पता है आपने इन बच्चियों को इनकी माँ के बाद जिस तरह प्यार दिया है, उनको अपनी बच्चियों से ज़्यादा समझा है। एक बार शराज भाई से कहना मुझसे बात कर ले, मैं उससे मिलना चाहती, मुझे उससे बात करनी है। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं हैरान हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इस वक्त मेरे घर में यहाँ क्या कर रही हैं? शराज भाई, आप एक बार मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुन ले। उसके बाद जो आप मुझे सजा देंगे मुझे कबूल है, मैं अब तक भी करूंगी, एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगी। मेरी बात सुन ले। सजा तो हम काट रहे हैं उस भरोसे की जो हमने आप पर किया। फिलहाल आप यहाँ से चली जाएं, प्लीज मजीद हमें परेशान ना करें। शराज भाई, मैंने नाइल से बात की है, वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वो उस लड़की को छोड़ देगा।
आप प्लीज उसकी इस गलती को माफ कर दीजिए, वो माफी मांगना चाहता है आपसे। देखे, जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटी ने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया, बल्कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है, और मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूँ। शहनाज भाई, आप उसकी इस गलती को आखिरी समझ के माफ कर दीजिए, बल्कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्लीज, खुदा के लिए। नाइल आपके भी तो बेटो जैसे है ना, प्लीज माफ करते हैं उसे। एक नसीहत है मेरे पास आपके लिए, शायद आप अपनी गलतियों का मुदावा कर सके इस तरह कि जिस लड़की से नाइल ने शादी की है सिर्फ उसके साथ इंसाफ कर ले। वो बात तो सुने शहनाज भाई, शहनाज भाई मेरी बात सुनिए। सही से सोई रात को? ठीक है मामा। ठीक सोई बेटा। वो नाइल की बदर आई है बेटा। अगर तुम नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबा ने कहा कि तुमसे पूछ लो। इट्स ओके मामा, उनके साथ भी तो धोखा ही हुआ है। तुम मुझसे मिलोगी? आप जाइए, मैं आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं किस तरह मैनेज करूं। दुबई जाती हूं तो तुम लोगों को यहाँ कुछ हो जाता है, और यहाँ आती हूँ तो उन बच्चों को 2 हिस्सों में बट के रह गई हूँ। लेकिन आर्यन, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, बहुत फिक्र रहती है। मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं हुआ खाला मुझे। देखिए आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ, परफेक्ट। सायम ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था। ये अदाकारी करते करते थकते नहीं हो तुम? होती ना मैं यहाँ तो देखती कैसे पागल बनाते हो तुम मुझे। ऐसे नहीं करते बेटा, खुद का ख्याल रखते हैं। साइम तो पागल है, फजूल में आपको परेशान करता है। आप ये बताएं कि सोफिया क्यों नहीं आई आपके साथ? सब खैरियत है? रुक गई है बहन के पास, कोई फैशन गाला है, वो ही अटेंड कर आएगी। तुम्हारी बात नहीं हुई इससे क्या? नहीं, मेरी काफ़ी दिनों से कोई बात नहीं हुई, मैं खुद बहुत मसरूफ था। क्या हो गया आर्यन? कौन सा वो दूर है? कोई मसला तो नहीं है? कर लो उससे बात। जी मैं करूँगा। खैर छोड़ो इन बातों को। मेरे दिमाग में तो सिर्फ अब एक ही बात आ रही है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शहरबानों से कोई बात हुई है, कब मिलवा रहे हो तुम मुझे? आलिया बता रही थी कि उसने तुम्हारी दिन रात खिदमत की है। साइम ने कुछ बताया नहीं आपको? साइम ने? उसे खुद कुछ नहीं पता होता। खाला शहरबानों की शादी हो गई। शहरबानों की? कब?
ये कैसे हुआ? उसकी तो तुमसे उसके कज़न से शादी हुई है उसकी, बहुत खुश है। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। मुझे कुछ नहीं होगा। मावा मैं ज़रा जन्नत होम जा रही थी। जन्नत होम? जब खैरियत? जी वहाँ से कॉल आया था। बेटा आप वहाँ जाओगी तो लोग पूछेंगे। मावा आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसलिए नहीं कि ये कोई बेइज्जती वाली बात है, बल्कि इसलिए कि सब बिला वजह परेशान हो जाएंगे। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं लेट हो जाऊंगी, अभी आपका इतना सा काम रहता है। फिर कभी चलिएगा आप मेरे साथ। बहुत हिम्मत हौसले वाली है अल्लाह ताला और हौसला दे। चलो जाओ, खैर से जाओ। ओके, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। आयशा, मैं तुम्हें ये सब्ज़ी काट के दे रही हूँ ना, तो तुमने इसे सही तरीके से बनाना है। इसमें मसाला बिल्कुल तेज़ नहीं करना, क्योंकि जो हमारी और ख़वातीन हैं वो मसाला फीका खाते हैं। इस बात का ध्यान रखना तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, मुबारक हो। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे हमेशा। बेटा, शादी के दूसरे दिन आई हो तुम, और इतना सादा। बेटा शादी तो होगी, परेशान क्यों लग रही हो? खुश क्यों नहीं लग रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई, हर बेटी उदास होती है, बाप का घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और जहाँ बेटियाँ पल भर कर बड़ी हों, जवान होती हैं, तो वो तो उदास होंगी। और वैसे भी माशाल्लाह ये खैर से जा भी इतनी दूर रहेंगे, 7 समंदर पार। अरे बेटा, ये बताओ नाइल कैसा है? वो तो माशाल्लाह बहुत खुश हो गया ना तुम्हारे साथ, आया नहीं वो? वो बिजी था। वैसे भी मैं बाबा के घर से आ रही हूँ तो सोचा आपसे मिली हो। अगर मैं वहाँ होती तो वो मेरे साथ ज़रूर आता। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई हमसे मिलने। वैसे भी मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। और बेटा वक्त मिला करे तो आ जाया करो हमसे मिलने। वैसे भी तुमने चले ही जाना है इतनी दूर। बाकी सब लोग नज़र नहीं आ रहे। बाकी सब लोग बाहर बैठे हुए। जाओ मिल लो तुम, बहुत खुश होंगे वो लोग तुम्हें देखकर। मैं अभी मिलकर आया। तुमने देर कर दिया आने में। अगर तुम थोड़ी देर पहले आती ना तो तुम्हारे आर्यान से मुलाकात हो जाती। मैंने ना उससे भी पूछा था तुम्हारे बारे में। क्या कहा उसने? कहना क्या था, वो बता रहा था कि माशाल्लाह तुम दुल्हन बनकर ना बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने उससे नाइल के बारे में पूछा तो पता है क्या कहता है, मैंने नहीं देखा उसे। मैंने कहा अरे क्यों भाई, दुल्हा दुल्हन तो साथ में ही बैठे होंगे। तो कहने लगा कि नहीं मैंने नहीं देखा उसे, अगर मैं उसे देखता तो मुझे जलन होती। तुम्हें पता तो है कितना शरारती हो गया है वो। जब नया नया आया था तो कितना मासूम था ना। तुम्हारी दोस्ती ने बदल दिया है उसे, जैसे उसकी दोस्ती ने मुझे बहुत बदल दिया। देखो मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा तैयार कर रही हूँ, बड़ी प्यारी कढ़ाई करी है मैंने। 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा ना तो तुम इसे अपने साथ लेकर जाना। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी का तोहफा है। बहुत शुक्रिया।
मुझे बचा लो, मुझे पुलिस के। ये आवाज़ कैसी है? बिल्किस आपा है, लग रहा है फिर पड़ गया उन्हें दौरा। मैंने नहीं की चोरी, मेरे पे इल्जाम है, मैं माँ हूँ, मत मारो मुझे, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, पुलिस को नहीं बुलाओ, नहीं पुलिस को नहीं बुलाओ, मुझे नहीं जाना, थाने नहीं जाना मुझे, पुलिस को मत बुलाओ, मैंने चोरी नहीं की, मुझ पे इल्जाम है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं, आपने दवा खाई, मुझे नहीं दवा खानी, मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने दवा नहीं खानी, मैंने नहीं खाई दवा, मैंने नहीं खानी, मैं भी इल्जाम है, मैंने चोरी नहीं की, मैं माँ हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बचा लो, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। इनकी बस ऐसी ही कंडीशन है जब से आई है, बार बार इनको दौरे पड़ रहे हैं। जिंदगी में कितनी अज़ियत है, कितने दुख और तकलीफें, और हम लोग ज़रा से गम को इतना बड़ा बनाकर जीना ही छोड़ देते हैं।